Okay, for number 1. 5. Okay, all the seats in the bus are occupied and 4 persons are standing. At the next stop, 12 persons got off and 3 persons got in. How many seats are vacant after everyone has seated? What's the answer, Ane? What's the answer? 5. Okay, correct. 5. Why is it 5? Okay, ang inyo lang buhaton is you don't really need to solve this. Inyo lang ikuan nga, okay, puno ang bus, na upat ka nagtindog. So you can place it as kuan kanang negative, no? Nga naay kulang di ay nga upat ka bangko. And then on the next bus stop, 12 persons got off, meaning naay bangko nga 12 ka buk nga bakante na kinamay nagnaog, correct? So ang negative is nagtindog, ang positive nimo is bakante. And then naa din man nagsakat nga tulo pa nga need og bangko. So that's a -3. So you just add. So what is -4? Nakay negative nga 4 ug negative nga 3. So naa kay upat ka negative ug tulo ka negative, that is -7, no? Then naa din kay positive 12. So nakay 12 kulangan nimo sa sheet T. That is positive 5. Or naay vacant nga 5 seats. Kana na siya. So it seemed to be an application of integers, but you can just answer it even without really the concepts of mathematics. This is a realistic problem. Congratulations to those who were able to get this correctly. No? Okay. How about this one? 640. If a price of a round-trip fare to Malaybalay City, Bukidnon is 240, how much will it cost a family of 4 if the husband pays full fare, the wife pays 2/3 of the full fare, and 2 children pays 1/2 of the regular fare? Ilang answer, Ane? What is your answer? Naka ako sa chat box sa wala man ni letter, no? 640. Sige, check na to. So you don't really need to make use of algebra here. Ay, kung naikuan. Like, ingon siya, kay ang papa, full pair. So meaning 240 yung bayaran. Ang mama, kay 2/3 sa 240. Pila daw ang 2/3 sa 240? Si 240, i-multiply nimo sa 2/3. Meaning pwede na nimo siya i-divide, 8, 16, 24. 8 naman na siya, no? Kana siya ma-cancel din na. So 80 times 2, that is 160. Muna sa mama. Then sa anak, then pila ka po kayang anak? Naa siya ay duha ka anak. Si C1 o si C2. Okay. Si C1 kay 1/2 of the pair. So kung 240, pila ang 1/2 sa 240? 120. Tama? So ang isa po, 120. So i-add lang din na tanan. Pila ang 240 plus 160 plus 120 plus 120 equals 640. Ganun siya. So still, you don't really need to make use of mathematics here. But if you are into algebra, pwede siya gamitan ng algebra. But in the examination, ayaw na mo pag-algebra. You can just find a way to solve it with less time, no? And then with lang siya, logic. Sige. Congratulations. I think a lot really got a correct answer here. How about this one? The price of an item is increased by 80% and then offered at 30% discount. What happened to the original price? What's your answer, Annie? Sige, be. Increase of 26%. Sige, atong i-check. Kung ingani siya nga problem, pwede mo magbutang nga na kay 100 pesos. Kintahay na kay 100 pesos. No, imong original nga money is 100 pesos. So kung gi-increase by 80%, pilang 80% sa 100 times 0.80, di ba? 80 man, correct? So nahimo siyang 100 plus 80. So that is 180. So kung gi-increase by 80%, that is 180 na siya. And then gi-discountan na po siya 30%, meaning si 180 nimo gi-discountan sa 30% sa 0.3 or 0.30, parehas na siya. So 0, and then 8, 16, 24, and then that is 5. So naay 54 nga ma-discount. So meaning
180 minus 54, this is less than 30%. Kana siya. So what is 180 minus 54? It is 100. Sige, atong ikuan na. 7, 10, 6 to 126. Meaning sa imong original nga 100 pesos, after increasing 80% and then discounting 30%, ang nabilin is 126. Meaning there is an increase of 26%. Kana siya. Klaro ba siya? Hello? Okay siya? Hello guys? Okay, klaro na. You can prompt me if kanang dili siya klaro ang explanation. Okay, next. How about this one? The price of one student meal in a canteen is 50 pesos, and an average of 400 students orders that meal every day. If the price of the meal was increased by 80 pesos, how many orders would yield the same amount to the canteen? Okay, kani siya. Okay, kung naay 400 ka students, ang isa ka meal kay tag 50 pesos. Pero kung 80 pesos na siya, pila na lang ka students ang magpalit. No? So what you will do is you just multiply 50 students times 400, 50 meals times 400 students, and then i-divide lang nimo sa 80 pesos. 50 pesos per meal. And then 400 students and 80 pesos. So pila yung answer? What is 50 times 400 divided by 80? So cancel na lang ni Sikoan. So I think 80 and 40, that could be, I think this is 50, right? 1,000 divided by 80 to 50. 50, no? So what is 50 times 50? It is 250. To 50 cents. Okay. Okay ba siya? Klaro pa? Okay, dapat equal man good. So kung si 50 times 400, moabot siya og pila ng 50 times 400? What is 400? 2,000. So what is 2,000 divided by 80? Maringan na siya ba? No, ang iyang pagtanaw. Sige. So you could also have other ways in solving it. No, as long as mo arrive lang po daw similar answer. Okay. Sige. 2,000. Okay. Okay, next. How about this one? In a school party, the ratio of boys to girls is 6:5. If there are 90 boys, how many students are there? Kanisha, what's the answer here? 165. 165? Okay. Nganong 165? Okay, 90 ka boys. Tama? Take note nga ang ratio nimo is boys to girls. Kana siya. So kani 6, corresponding na siya sa 90. Tama? So pwede na nimo buhaton is si 90, divide na nimo sa 6. What is 90 divided by 6? Okay, na kay 15. Okay, kana 15. Kani si 15, i-multiply lang nimo sa 5 para makuha nimo si boys. So what is 15 times 5? It is 75. 75. So meaning na 75 ka, na 75 ka girls, I mean. But ang question is not how many girls, how many students man. So na kay 90 boys plus 75 girls. So that's why you have 160.
nga problem, pangitaon mo ang iyang kuan like kung boys ang gihatag then naay isa ka boy nga number diri sa ratio, i-divide lang na siya then multiply dito sa gipangita nga kuan kay same maguna sila og kuan. Like if you say 90 times 6, that is 540. No, kung i-divide na nimo sa 5, yan na siya. So lahi po diya ang kuan. No. So ingani lang siya sa ratio. Later, I'll be teaching you how to answer ratio problems nga dili na kaayo mag-solve nga kuan. So the manner we are solving this, it's not really nga classroom kaayo no nga katong mag-XX mag-kuan ta practical nga way. Once again. How about this one? 2 buses leave the same station at 5 a.m. One bus travels north at the rate of 40 kilometers per hour and the other travels east at 30 kilometers per hour. How many kilometers apart are the buses at 6 a.m.? Sige. At 1 hour. So, may kag 6 a.m. in 1 hour. No? Sir. After 1 hour. More ingan na. Kay 6 a.m. man. Gikan sa 5 a.m. So, dapat kabalo ka asa si north. Okay, gani si north. Gani siya si east. No, kay news man na. Okay, so ang isa daw is 40 kilometers per hour. Ang isa is 30 kilometers per hour. Ang kapagitaon is kani. So it's a triangle. And it's a right triangle, no? So you have here, di ba natay Pythagorean Theorem? So okay, papanggitaan ni, kani man na si C sa Pythagorean Theorem. It's just the square root of 40 squared plus 30 squared, correct? So if you get that, that will be 50. So this will be 50 kilometers. Or, pwede rin na 3. Kung 3 ni siya, 4 na siya sa Pythagorean Theorem, 5 na ni siya. No? These are Pythagorean triples. So, na kay 30, 40, so ang iyang din na, mas longest man na, kaya man na siyang hypotenuse. So it's 50 kilometers. Do we have the same answer? Okay, sige, correct. Okay, similar. Okay, next. How about this? Anne's scores in the last 4 tests are 85, 82, 97, and 91. What must be her score in the 5th and the last test to get an average of at least 90? So gusto ka og grado nga 90 para siguro mahimo ka nga kung ano nga kanang with honors, no, or with high honors. So kana. So nana kay score nga 85, 82, 97 ug 91. So ano sa ka makuha og 90? So ang imong buhaton is kani si 90 i-times ra nimo og 5 kay dapat naman kay 5 ka buok, correct? So 90 times 5 it is 450. So i-minus lang dira nimo tanan ang kani si 85, 82, 97, 91. Pag ma-minus na nimo silang tanan, ang mabilin mo na siya imo gapangita nga number. So what is 450 minus 85 minus 82 minus 97 minus 91? 95, sir. Okay, so it's 95. Nakuha siya. So pwede ra pud nga but you can have other way of solving it. Katubit ang imo gini siyang sa kuan man ni non, sa mean man ni siya. Imo buhaton ani kay 85 plus 82 plus 97 plus 91 plus x over kuan over 5 is equal to murag 90 ana, no? Pero ay dili na siya. Di lang nato karon. Kuan nata kanang practical. So i-multiply na kay dapat 5 ka numbers nga ang average kay 90, so just multiply 90 times 5. So you'll get 450 minus ang tanan ang given. So ang mabilin mo to siya ang kapangitaon. Sige. Okay, next. Okay, how about this one? A box contains 3 red, 4 blue, and 5 white balls. If one ball is drawn at random, what is the probability that it is a blue ball? So imo timan-an ni pila tanan, no? All and then given. So ang gipangita is blue, correct?
So, pila ka blue nga ball? Upat. Pila tanan ka balls? 12, sir. That's 4/12. You simplify 4/12. Divide by 4. So it will become 1/3. So the answer is 4/12 or 1/3. Okay, very good. So kung mangita ka og probability, it's unsay gapangitaon over pila di tanan, no? Pila tanan ka bola regardless of color. Then unsa nga color ang gapangitaon mo sa taas yung numerator. Sige. How about this one? In how many ways can a president, a secretary, and an auditor be selected from a group of 7? So gusto ka og kuan, no, gitudlo ni sa probability and statistics. So pila ka tao gani? 7. So meaning nay 7 ka tao, isa ana mahimong president, tama? Dayon napoy isa nga mahimong secretary, pero ang mahimong secretary kay kuan naman lang, unom na lang, kaya ang isa nahimo namang president. So ang mahimong auditor sa unom naay 5 nga posible no nga mabilin. Kaya ang isa mahimong auditor. So what is 7 times 6 times 5? That is 210. Kana siya. Okay, na president naman ang isa, kani siya sa president. Kani siya sa secretary, na unom nga pwede mag-secretary. Kanina ay 5 nga pwede mag-auditor. Or you can make use of the factorial, no? Tama. But kani siya, kuan lang. I'm going away with the mathematics nga theory and on the practical para for all. At least kaning mga maayo o kaning mga factorial, no? Sige. Nice. Okay. No question on this. Klaro ba siya? Klaro na? Sige. Yes. Okay. How about this one? A coin is tossed 3 times in succession. What is the probability of getting a tail on the first toss and heads on the succeeding tosses? Saan man ni siya? So imo lang ning i-drawing, no? Like naa kay coin. Ang answer sa coin, it's either head ra gina siya or tail, tama? Or hari corona. So in the first attempt, pwede siya hari, pwede siya corona, no? In the second attempt, ang imong hari din pwede masundan og another hari, pwede masundan og another nga corona. Or pwede hari corona na siya. On the third attempt, kay tuluman daw ka attempt, no? 3 times. So ang katong hari na pod, pwede siya hari dayon corona. Head, tail. Head, tail. Head, tail. So na kay head, na kay pwede head, tail, head, tail, head, tail, 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 head, tail, 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 head, and tail, tail. Ang pangutanan niya is what is the probability of getting a tail on the first toss and heads on the succeeding toss? So kapag itaw niya kay tail, head, rag yun, no? So naay isa, correct? Pila tanan? Isa sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa sa 8. So that's 1/8. Pwede nga di na ka mag-ingani, unsaon nga di na ko mag-drawing, makabalo ko pila tanan. Kuan siya, it will just be 2 raised to n. Ang pila ang outcome. Like here, 3 times man na, so 2 raised to 3, that is 8. Kaya naman kay duha ka outcomes nga head o tail. So bunang 2. Pero kung tulo ka buk imong outcomes, dapat 3 na ni siya ang imong diri sa ilalo. No? Then ang imong n, katong pila ka times siya ikuan. No? So here, mahibawan to nga 8 siya tanan kay duha man ka outcomes. Then i-times nimo sa 3. I-multiply. Ikuan nimo si 2. I-multiply nimo si 2 katuluhon. So that's 2 times 2 times 2. So that is 8. Yan na siya. Claro? I'm looking at the answer. Correct. Very good. 1/8. Okay, next. How about this one? In an examination, 25% of the students failed in mathematics and 32% in English. If 9% of the students failed in both subjects,
Find the percentage of students who pass both subjects. Okay, very good. 52%. Anong 52%? Maggamit lang ka og Venn diagram. No? I-drawing ra na nimo siya. Sige, drawing ta. Ingon siya na ay 25% failed sa math, na ay failed sa English ka 32%, na ay 9% nga both. So dinito sa both maguna 9%. Tere. So pila na lang nabilin kung i-appeal na to ang 9. 25 minus 9 sa hakay. So maayog arithmetic ani. So 16. Kani siya. And then 32 minus 9 para makita na to ang pila na lang nabilin sa English. It is 23. Okay. So pila ni tanan. So i-add lang ni tanan, ngunit tanan siya ang na-fail. Muna siya ang fail. So you have 16 plus 9 plus 23, that is 48 tanan. So naay 48 nga na-fail. So kung 100% minus 48, pila ang nag-pass? 52. So that's why the answer is 52. Very good. No? Okay. Nice. So ang gipangayo ang nakapasar, no? So dili si 48 atong i-answer kasi 48 ang katong how many ang na-failed. Ang gi-ask is ang nakapasar. So later, not everything that will come out in your solution siya na gid ang answer. Balikan ninyo kung kinsa ang gipangita sa problem, no? Kana siyang point. Okay, this one. What is the least number of students needed for the different activities if the teacher wants to form a groups of 6, 8, and 10? Pila ang kuan? Pila inyong answer, Annie? Okay, this is a concept of least common multiple LCM, no? So, kanang unsa nga number ang possible maigo tanan si 6, si 8, o si 10? Like 6, 12, 18, 24, ... Kani 8, 16, 24, ... Then 10, 20, 30, ... Kung inyong i-answer sa 120, meaning magkita sila sa 120, tanan. Ano siya yung meaning? Kana. So, giyon sa siya pagkuha si LCM, pwede mo magamit sa continuous division. Like 6, 8, and 10. So, pwede na ninyo siya ma-divide si 6, 8, o 10 sa 2 mga primes. So, you have here 3, 4, and 5. So, di naman natin ma-simplify. Kanina siya, i-multiply na lang ni tanan. What is 2 times 3 times 4 times 5? That, I think that's 120, right? So, this is the least common multiple. And we know that the greatest common factor is 2. No? Siya raman ang kanin. Kani siya, muna si GCF. Kani siya, muna si LCM ang dining area. So you have 2 times 3 times 4 times 5. Tama ba? Okay. Ang common sa tanan, that is the GCF, pero ang kanila yung LCM is katong maigo silang tanan, no? Dako nga number. Kung may ka greatest common factor, gamay na siya. Kung may ka least common multiple, dako na siya. Kay multiple manggod, multiple is keep counting. Ang factor is katurang yang kung putol-putulon nimo siya, putol siya mayan. So kana nga concept. So I hope we can recall the greatest common factor and the least common multiple. When you say multiple, it's keep counting 5, 10, 15, 20 LCM. But if we say greatest common factor, muna siya iya ang mga like mayingon ka og 2, that is 2 times 1, muna yung factors, something like that. Yung 10, that is 5 times 2. Si 5 ug si 2 yung factors. No, so the answer here is 120. Okay, next. Kane. Anna had a student loan from an educational assistance foundation to pay for her educational expenses this year. What is the interest of the loan if she borrowed 2,000 at 8% for a year? 160. So the answer is 160 because what you will do is just multiply, no? Tama? 2,000 times, kung may kag 8%, that is 0.08. Yung sa siya, sir, nga na 0.08. Kung may kag 8%, ikaduha, 1, 2. So, din ang decimal. So, mapunta na kag 0 dira. That will be 0.08. So, if you multiply that, you will get 0.08
0, 0, 16. Adi na nato i-multiply si 0 kay 0 magyapon. Then, pila ka decimal? 1, 2. 1, 2. So, din so, that is 160. Kana siya. No? Okay, nice. Okay, next. How about this one? Sarah invested a certain amount of money and got back an amount of 8,400. If the bank paid an interest of 700 pesos, how much money was invested by Sarah? Na interest nga 700. Ang iyang nakuha tanan is 8,400. Pila day ang kwarta nga gi-invest? The answer is? Hello? Pila ang answer? 7700. 7,700. You just subtract, no? 8,400 minus 700. So that's 7. Kay kani siya is the investment plus interest, no? And then kani siya is sabta kang interest para makuha nimo pila gid ang iyang gi-invest. This is the original money. That's 7,700. Correct. Very good. Okay. How about this one? A basketball team has to play 3 games in an elimination round. What is the probability of winning one elimination game? So, nagdula daw mo basketball, or for girls, nagdula mo volleyball or tennis. And then, what is the probability of winning one elimination game? Okay, I'll just check what's your answer first. 3A. Behave daw kayo mga English majors. Okay naman siya. Dili man siya math kaayon. Sige, atong ikuan ha. Sige. Kuan daw, naitulog ka games. Now, what's the probability of winning one? So, kapag yung gibuhat ito na ito nga nag-drawing rata, so na ay first game, na ay second game, o na ay third game. So, pwede sa first game, gidaog ka, pwede na pildi. No, sa second game, pwede gidaog gihapon ka, pwede na pildi. Pwede ka winner, pwede loser. Pwede winner, pwede loser. Pwede winner, pwede loser, pwede winner, pwede loser, pwede winner, or pwede loser. Ingon siya, what is the probability of winning one elimination game? Nga, kaisa, no? Isa lang imong madagan. So, asa din ang isa lang, naa ka sa the win, lose, lose. Dayon, naa kay lose, win, lose. And then, LLW, maglain mo kay paminawon ang katungpan kani. WLL na kay meaning na isa nga nag-win ka. Kana naman gipangita. So pila man na kay tulo no, out of pila ni tanan 8. So that's 3 out of 8. Okay, kuan mo na WWW, WWL, WLW, WLL, LWW, LWL, LLW, LLL. So, na 8 ka outcomes. Meaning ka tong, di ba, like, duha raman to ka outcomes, like win or lose. Then, na 3 ka times, 3 ka elimination round. That is 2 times 2 times 2. That's 8. Muna 8 ang iyaang dili sa ilalong. And then 3, kay na itulog ka times nga, kay sara ka makadaog. No? So, that's 3 out of 8. Correct. Okay. Mas kuan siya, no? Ay, nagilom po ng mga Filipino. Sige lang, kay mag-English man taon nga, joke. Na ay kuan, kay mathematics in the modern world is not really purely mathematics lang nga kaning mag-solve, no? Na siya mga focus sa katong mga drawing, no? Katong mga puzzles later. Sige. This one. What is the difference in the elevation between the top of the mountain 50 meters above the sea and a location 20 meters below the sea? Ang buhato na sa uban kay i-minus nila, no? Kay difference ba ya? 50 minus 20, but it's wrong, no? 50 minus 20 is wrong. Why? I-drawing gani siya. Naakay sea level, naakay, sige, tsada doon na akong mountain, no? Naaka din this is 50 meters. And then, nadayin din 20 meters below. Pila na itanan? Distance is this all. So what is 50 plus 20? That is 70. Okay na siya. Kana ang concept. Sige. Or you can take this positive, you can take this as negative. So what is positive 50 minus the negative of 20? Pag magkita na ng duha ka mga minus or duha ka mga negative, may mo man ang positive, no?
Mugwa para man siya. So that is 70. Sige. Okay. Okay, next. Sige. Okay, this one. John spent 1/4 of his money in one store. In the next store, he spent twice as much as he spent in the first store. If he had 60 pesos left, how much money did he have from the start? So, 240 daw. Sige, i-check na nato kung si 240 ang answer. Okay. Ang inyong buhaton, ani, ayun o, pag-solve, pamili na lang mo sa option nga. Dapat makita ninyo nga divisible siya by 4. Dapat divisible by 4 ang inyong pilion nga option. Divisible by 2. And then, okay, kana. Dapat ha, divisible ba siya by 4 o divisible by 2? I think tanan man ni divisible by 4 and divisible by 2. Pwede ta mamili. Example, mamili ta kang 240. Kasi 240 yung answer. Si 240, para dili na ta mag-algebra, mamili na ta sa option. Si 240 daw, John spent 1/4 of his money. So, gikulangan niya og 1/4. What is 1/4 of 240? Meaning, what is 240 divided by 4? So, pila 60, no? 60. So, what is 240 minus 60? That is 180. Ingina ko ha, kay diligid ko maayo aning kuan arithmetic. Sige, that's 180 na. So, din 180 na nabilin. In the next store, he spent twice as much as he spent in the first store. So, nag-spent man siya og 60, no, sa first store. Muna lang 180 ang nabilin. So, ingon siya, twice daw as much. So, twice sa 60. So, si 180 nga nabilin, kulangan nimo og 120. Ang mabilin is, pila na lang? 60. So, it's correct. 60 ang nabilin. Therefore, the correct answer is 240. Ano siya? No? So, namili rata sa iya. Wala rata nagkuhan. Or, pwede po nga, gikuhan mo nga na 120, then plus 60 plus 60, na imong 240. No, like, dili siya expected nga kanang, kinahanglan di ko mag-X nga, okay, ilet na ko nga si 1/4, ingon siya nga, John spent 1/4 of his money in one store. So, 1/4 X, ana. Minus the next store, he spent twice as much as he spent anang 1/4 sa X, ana. Dayon, equals 60, ana. Ayaw na niya siya, kaya di na niya ito kinanglan sa let. Di masad na itong solution or di man sad siya nga graduhan ta sa itong solution. Mangita ito pamaagi nga masayon sa atong aside. Pero kung masayon sa ato ni si mga X, mas dali na ito makuha atong X, no? Okay ra na siya. Pero kung di tagadahan og mga X, kay sakit kaayo or nasakitan ta, wala akong sa nato si X. No, yan. Sige. Lahira kita mga math major, kadakan kay mga X. Tinamban ra pod ni ako, Mr. Ryan. Wala man kay ko nagkuan. No, kaning mga math man ko nag-XX, no? Lagi, sakit pa ba ya kayo ang gibuhat ni X, no? Sige. This one. An item is offered at 10% discount after a week. Hello? 100. Okay, it is offered at 40% discount. If the new selling price is 108 pesos, what is the first original price? Bilang answer? 200? Sige. So, din ako magkuhan ha. Ako na nang i-kuhan. Okay, piliun ako si 200. Akong i-counter check kung pinuhon ba siya. An item is offered at 10% discount. So, what is 10% of 200? 20. Tama? So, si 200 minusan og 20 kay nag 10% discount. So, nahimo na lang siyang 180. Kaya din si 180 after a week, di minusan na po og 40%. So, what is 180 times 0.40? Sige. Gamit ko og calcu ha, kaya di ko maayo aning kuan pas-pas mag-solve. Okay, 72 daw. So, meaning si 180 minusan sa 72, pilay na bilin? 108, correct? Which is this one. So, the correct answer is 200. Okay, nakuha man nato. Ato ra mag-check. Okay. So, wala ta nag-XX ha. Pwede mo gud mag-XX ani, pero gapalayo ko ni X kay sakit gyud. Sige. Okay, nice, no? At least kanang kuan siya. Tinambanan na to siya, no? Sige. Si Mr. Ryan ragid ani ang kuan. Sana all ang love life. Sige.
Okay, this one. The price of one student meal in a canteen is 30 pesos and an average of 1,000 students orders that meal every day. If the price is in, I think nagbalik na no? Wala pa, similar problem. How many orders would yield the same amount? So atong gibuhat ganiha is multiply nato si 30 times 1,000 no? Divided nato sa 50. So that will give us 600. Tama? Sige. Very good. Okay, next. Two buses leave the same station at 5 a.m. One bus travels north at the rate of 80 kilometers per hour, and the other travels east at 150 kilometers per hour. How many kilometers apart are the buses at 6 a.m.? So, okay, similar kaganihan. Gigamitan itong Pythagorean, no? This is east, this is north. So, naakay 80, naakay 150. So, what is the square root of 80 squared plus 150 squared? Or possible, pwede rin siguro 8, no? Similar ba na? Marag dili po parehas, no? What is 80 squared plus 150 squared? And then square root sa answer, that's 170. Ano siya? This is 170. Meaning, mas dako siya. So, expected nga, wrong na ni si 110. Wrong na ni si 135. Kay, mas dako man ni siya nga side kang 150 then kana wrong na duha. Ang imong pilian na lang is 170 or 190. So possible ka kang 170 kay mas duol-duol ni 150. Layo ra kay si 190, no? O if di na ka gusto mag-solve, pilian na nimo options, pwede man na nimo mawala na si kanang kuan. We know that that the hypotenuse is the longest side. So naman kay 150 nga side o 180 mas dako sa 150 ang third kaning atong third nga side, something like that. Okay. Nice. Okay. Okay, how about this one? One angle of a triangle is twice as much as the other, while the third angle is 3 times as much as the smallest. What is the measure in degrees of the smallest angle? Okay, usually ang gabuhaton ani sa uban kay mag-ana gid mag-drawing jud. Ang one angle daw kay twice sa another. Ang isa dayon kay thrice the smallest. So kana i-add na niya tanan. Like you have x plus 2x plus 3x equals, take it 180 na tanan. Pero ako, di na kay ko maggamit ani because pwede na ako mamili dire. No? Ingon siya, what's the smallest angle? We know that it's, we know that kani siyang smallest. No? Example, gamitin lugar na ko si 30. 30, siyang smallest. So what is 2 times 30? That is 60. And then 3 times 30, that is 90. Will it total to 180? If it's total to 180, then it's correct. Yes, it's 180. So therefore, the answer is 30. Okay, kung si 10 ka, 10 plus 20 plus 30, dili man na 180. Kaya ang total, ang sum sa triangle is 180 na tanan. Ang iyang angles. Kung 20 pud ka, 20 plus 40 plus 60, dili yapon sa 180, no? Or bisag 45 ka, murag manubra. 45 plus 90 plus pila man ang 3 times 45. So you will have 5, 4, kaning, di ko ganahan na mag-solve. 135, no? So, sobra rapod kaayo siya. More than rapod siya o 180. Kana. Sorry ha, kay hate din ako ang mathematics po. Labi na pag mainganit. So, pag ka na mag-solve ito, okay na ko na i-calculate. Naanan na sa calculate, no? Sige. Anyway, at least ang atong ga-drive diri sa atong pag-answer is not really unsay answer, but yun sa pag-answer, no? Kana ana atong perspective ha, yun sa siya pag-answer. Kay lahi matawag way, iginganin ako. Mas dali ka atong isa kay ang ato mang good is aside from correct atong answer, mas ma-fasten na to ang time element kay limited man good ang time pag licensure exam, no? Don't worry because later we also have a lot more techniques kay mag-talk na ta about problem solving strategies, no? Because it's part of the mathematics in the modern world. Say kani siya, how about an age problem?
John is 5 years older than Tessa. 3 years ago, he was twice as old as Tessa. How old is Tessa now? So atong ikuan, si John daw kay age ni Tessa plus 5. Kana no? So pwede, mamili na lang ta sa options, ina ta mag-solve. Sige. Si Tessa man nagapangayoon. So example, si Tessa kay kaning 8. Sige. If Tessa is 8 years old and John is 5 years older than Tessa, so meaning si John is 8 plus 5 which is 13. Ato lang dayong i-check kung 3 years ago, sakto ba nga statement? Kung 3 years ago, meaning 8 minus 3, that is 5 si Tessa. 3 years ago, 13 minus 3, that's 10. Is 5 and 10 twice? Correct ba? Yes. Because 5 times 2 is 10. So the correct answer is 8. Ato lang i-prove na tinuod tong statements, no? Kaya na atong gibuhat. Wala na ta atong, okay, mag-X ko dire, kani Y ni si Tessa, or so on. Mamili ra ka sa option. No? Or sige, try na to si Kuanwer kung gusto ka 6 si John, no? Si Tessa. Pero klaro man kaayo nga no tanawa gani, kaning 13 ki si John man, no? Klaro ka na, si John at si 13. Kani si 13 ki si John. 8 at si Tessa. So ito kung 6 sugar imong gipili. So, kung 6 si Tessa, si John kay 6 plus 5. That will be 11. So, 3 years ago, 6 minus 3 is 3. 3 years ago, this is 8. So, dili man na twice, no? Ang relationship ni 3 ug ni 8, no? 3 times 2 kay 6 man, dili 8. So, dili siya mao, no? So, ingana siya ang atong way pag-solve kara. No? So, inganaon na to later ang atong mga word problems. But, naapoy mga tendency nga nara sa options, no? Tan-awon lang nato, no? Sana all na ay ka-relationship lagi. Mangita sa ta. Okay. Dili base sa abroad na ta mangita og kuan ka-relationship, no? Sige. Okay, next, this one. In a certain school, 40% of the students have black hair and 25% have black eyes. And 15% have both black hair and black eyes. As a student is selected at random from school. If a student has black eyes, what is the probability the student does not have black hair? So sa daw, na siya'y 25% black eyes. Sige ha, atong kuanon. So pag ingani gani, Venn diagram dahil ta diretso. Venn diagram. So kani siya hair, black hair. Kani siya black eyes. Kani siya black hair and eyes. So both is 15. Both 15. So kung nakuha na ang 15, pila na nila bilin sa 25? 10 na lang ni siya, no? Kani din siya sa 40, pilay na bilin kung minus ng 15, na kay 25. Okay, ingon siya, a student is random, selected at random from school. If the student has black eyes, so pila tara na ay black eyes? 25, correct? Kani lang. So na ay 25 ka total sa students ka na ay black eyes. What is the probability that the student does not have a black hair? So pila di ay ang naay black hair? 15. So pila ang walay black hair? 10. So what is 10 over 25? Kani siya. Divide na to sa 5. Divide na to sa 5. So 2/5. Correct? Same ba tag-answer? Okay, very good. Lang ano master kay ni ang mga math ay, no? Lahira gyud. Sige. Sana all. Ako maglisod pa ko ani. Sige. Next. Okay ba siya? Nakuha ang yung concept? Nga kanila itong gitanaw nga circle. Dayon, din kanila ang may black hair, kaning 10, wala, dili siya black hair, black eyes lang siya. So total sa na ay black hair, dayon na ay black eyes ning 10. Okay, sige. How about this one? Tingnan ko kung paspas ra ko ha, kay para dili apod kay nako siya. Kaya usually, di ko makakuan sa akong self nga paspas na kay ko. Kani siya.
Jonathan has less than 100 blocks. When he placed them into 4 equal rows, he had 2 blocks left. However, when he placed them into 9 equal rows, he had none left. How many blocks did Jonathan have? Kung ano siya, remainder. Kung imo siyang i-divide, ana siya, less than 100. Wala na nag-100 yung block. So, okay ni tanan, kaya wala man nag-100. He placed them into 4 equal rows. So, i-divide niya by 4. Katong si number, kapag itao na to, i-divide na to by 4, dapat na kay remainder nga 2. Ana, yan pasabot. 2 blocks left. Kung i-divide nimo siya by 9, wala siya remainder, 0. So, asa ka din nga number, i-divide nimo sa 4, remainder kay 2, then i-divide nimo sa 9, remainder kay 0. It is 54. Tama. Because 54 divided by 4 is, sorry, calculate ko. That is 13. Tama? Remainder, 2. Dayan, 54 divided by 9, that is 6. So, wala siya remainder. Remainder is 0. Therefore, it follows the given and it will be our answer. So, yan lang siya. Ayaw na kayo nga kuan pa kayo nung kanang muning nice sa mathematics pag multiple choice siya. No, you don't really have to exert much effort nga kanang ingani gid ako pag solve. You can just think of it in a manner nga murag i-imagine lang bitaw nimo siya nga unsa nga number i-divide na ko sa kuan kay so ang ato siguro i-develop ani so saan pag contextualize ang problem o saan siya pag bisaya no saan pag translate no. But we are having this exercise now for you to experience how it is to think on how to solve it in such a manner. Wala ta nagamit sa katong classroom kayo nga way, no? Kuha niya itong kali-kali ni atong pag-solve. Oh, nice. Pwede na po siya, nagtagna na ko sir kay nag-discuss na ka. Sige lang. Sana all makatagna, no? Hopefully matagnaan po doon ta siya, no? Sige. Next, kani siya. 4 I think it's small ni siya. 4 mall na noon. 4 small squares are put together to form a bigger square. If the perimeter of the big square is 112, what is the area of the small square? Meaning kung perimeter gani, tanan, the whole, no? Kani, sum of all the 4 sides. So kung nakay upat ka small squares, meaning 110 at 112 ni tanan. So, i-divide sa 4 para ma-equal nimo. What is 112 divided 4? 28. Thank you ha. Kasi na kayo kung maglisod mag-divide. Sige. 28 to ni siya. 28, 28, 28. So, meaning, kada side ani, divide 2. What is 28 divided 2? This is 14, right? This is 14. So, the area of the small square is just 14 times 14. What is 14 times 14? 196? No? Okay, sige. So it's 196. Okay, nice. Sige. No? For na ba shortcut mag-multiply og kuan? 4 times 4, 16, no? 4 plus 4, 8 plus 1, 9. So ano siya? 1 times 1. No, na shortcut. When you say 14 times 14, 4 times 4, that's 16. Carry 1. 4 plus 4, 8 plus 1, 9. So 1 times 1, that's 1. That's 196. Sige. Next. Okay, this one. A bundle of new 200 peso bills are consequently numbered AB4359 to AB4448. What is the amount in bills? Sige, ano yung answer? Ang answer ni Gressel kay 17,800. Sige. Ang inyong, sure ko, ang inyong gibuhat ani kay minus ninyo si 448, tama? Minus 359. Makakuha din mo og sa calculus ako. 448 minus 359. 89, tama? Nadaw kay 89, then i-multiply na nimo og 200. That's why you got 17,800. But this is wrong. Ano ka ha? Anong wrong siya? Okay, mag-simulate ha. Okay.
simulate that. Sige na ako'y tag 20 pesos. Okay, ang numbers akong 20 pesos gikan kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kana siya. So ang numbers akong una nga 20 pesos, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10. So nakoy napulo ka 20 pesos, tama? So dapat 200 ang akong kwarta. Pero kung i-minus sa inyong gibuhat nga katong gi-minus na ko si 10, minusan ako sa kaning first number nga 1, nahimo na lang siyang 9. So meaning lugar ang akong kwarta is 180 ra? Tama? Okay. So dapat mag-add na lang ka og 1 later kay mawala man gud siya kung imong i-subtract. So the correct answer here should be 18,000. Nakuha ba ang iyang logic? Hello? Okay, mas naklaro siya. So be particular on this one ha. Usually ginahatag gini siya sa licensure examination kay kabalo ang nagbuhat nga possible mo maroon kung wala bitaw mo natudluan kung unsaon siya pag answer. Nga usually pag in terms of money. Kay wala man goy zero nga element ang kaning kuan, nagka-start mo gud siya og 1. So munang ang distance niya ba wala kay kanang element of distance mo nang pag i-minus nimo mawad-an jud ka, no? Murag nakulangan ang imong love life. Muni siya ang katong concern bitaw sa asa ang nawala nga piso, something like that. Di ba na ato'y problem nga ingadto sa una, nga kanang gitagaan mo atong problem then anong kulangan siya? Asa di ay ang nawala, no? Something like that. Sige. Murag uyab nawad-an. Si X na kulangan. Sige lang. Sige lang daghan pa na X mo abot. Lain sad no kung daghan X mo abot dapat si kuan na gid siya. Si future na gid siya. Sige. Hopefully nakuha ninyo nga concept ha. Please remember this always. Kay usually kanigid siya daghan masayapan. Okay, how about this one? How many glasses of soda? I-add lang nimo siya Sir Ryan kay wala mo goy zero nga element ang kuan walay distance pa. How many ato ra pod nga sa nga context katong sa kwarta lang pod. How many glasses of soda, each to be filled with 149 cubic centimeter, can be made from 5 family size bottle of soda containing 1.5 liters? Okay. Sure gid ko ang inyong i-answer ani kay 50.34, right? Sige, bet tanaw na ko. 50.34 yung answer. But later, you will realize nga kanang wala man kay baso, no, nga 50.34, correct? Kaya ang gipangita is number of glasses. So, unsa na imong pilion? Si 50 or 51? Nag-isa ka baso ba ni si 0.34? Wala. So, the answer should be 50. Ang napuno lang is 50 glasses. Wala man to napuno ang isa. So, whole siya dapat. Kani siya is round down. No? Kaya di man mo makonsider nga koan. Nga kanang isa na to kabaso ang 0.34. I know what you did was you multiply 5 times 1.5 liters. So that's 7.5 times 1,000. So you have 7,500 divided by 149. So you got 50.34. But the question is, mato kung lingan ka ganihan nga not everything nga mo gawas mauna. Balikan sa nimo ang pangutana, ikaw ba ang gipili or dili? Sorry. So kanang gipili gyud. So ikaw ba ang gipangita, no? So dili tan nga mo gawas mauna. At balikan nimo tan kung ikaw ba ang gipangita or dili, no? Kay basin ikaw ang answer, you are the solution but you are not the one nga gipangita. Marag na no? Nga kanang ako man good ang makahatag sa iya sa kalipay pero dili day ako ang gipangita, something like that. Sakit kaayo. Kaya ingana. So, ingana ang point no kanang Good man na, Sir Darren. Kuan man good. Boring mo gud ning math oy mo nang mag-joke na lang ni. I-relate True ako to sa life love na, life. Sir Darren, no? Ha? True to life na imong gipang-ingon. Depende. Ayaw kay basin ko an. Sige. No? Sa makamata man sa ana gyud kay kabalo jud ko nga ang love life ra gini nyo makapata sa inyo dili gining math.
No? At least sa exam, maka-remember na lang mo, nino katong uyab-uyab gani, maka-answer na juguan. Nag-review man unta ko, pero nga nung uyab-uyab ang ipag-istoryahan. Sige, sige. Tugnaw daw. Sige lang kayo, pag makagraduate na mo, daghan na kayo mo duol sa inyo po, no? Ana ang life. Kana siya. Reality, gina siya. Karon maglisod pa mo pangita, pero pag makagraduate na mo, kamo na'y duulan. No? How about this one? It takes 8 gallons of fuel to keep a motor running for 2.5 hours. If 20 gallons of fuel are available, how long can the motor be kept running? Kaya siya, sa kay answer ano. No, moduol dahil dili sa love life, moduol kay para mag-loans. Pila yung answer? What's your answer? 8 hours and 15 minutes. 6 hours, 15 minutes. 6 hours and 15 minutes. Sige. Naiuban po 6. Ang inyong makuha ni kung inyong isolve kay 6.25, right? Tama ba? Kay si 20 gallons i-divide nimo sa 8, tama? So si 20 gallons divided by 8 na kay 2.5 times 2.5 hours na kay tama ba 6.25. So kana siya. Muna siya ang answer. It's 6 hours and blank minutes. Take note, kana si 25, dili na siya, pasabot ka na siya ang minutes. Kay, ang kani is decimal man ni siya. Base 10 man ni siya nga number. No? Base 10 ang uban. But the clock is base 60. No? Base 60. Sexagesimal ang clock. Sexagesimal. So meaning, i-divide na ni mo si 25 by 60 para makuha niyo pila day ang minutes. What is 25 divided by 60? That is, I mean, anong 25? Kaysa ha, it's 6.25. 60 divide, wait. Okay, it's 6 hours and how many, times 60 din na siya, not divide. 60 times 0.25, pila na siya. So that is 60 times 0.25, that is 15. So 15 minutes sila siya. So mo to kung gingon gaganiha nga dilitan nga mo gawas mauna, no? Dilitan nga mo gawas mauna. So inyo sang tan-awon kung sakto ba gyud, giigo ba gyud, mauna ba gyud ang imong gipangita, no? Kay para later puhon-puhon dili nga magpuli na pug kaglain, no? At least sakto na imong napilian. Kato na gid imong gusto, no? So imo gid siyang itan-awon kung igo ba, no? Kana. Sige. So the answer here is 6 hours and 15 minutes. Pag compute na ito, ang gigawa 6.25, pero dili siya mao atong i-answer kay atos siya i-convert into minutes, 25 times 60, no? Times 60. Kay 60 man na ka minutes in an hour. Kana siya. Okay, nice Miss Mr. Niala, imong gidinamban. At least kanang makuan bitaw ninyo yung concept kung unsaon siya. Better ni kay at least makita mo different nga kanang ways on how to solve it. Mo magid ang purpose ani nga in the exam kabalo na ka nga akani akong gamiton ani nga problem kay mas dali ni siya. More nga na, no? Nice. Okay, how about this one? Anne is 7th from the front of a line and 9th from the last. How many students are there in the line? Pila daw tanan? So pwede ra nimo siya ikuan, no? Naay ika-7 daw ko didto. Pero ika-9 ko diri. Meaning naay 8 diri, naay 6 diri, tama? So 1 man ni siya, isa man ni. So what is 6 plus 1 plus 8? It is 15. Okay, naay 15 ka ta. Okay, nice. That's 15. Very good.